তিনি তো जोंङो खानायमा गोबांमा बिसेस खालाय बीजेपी पार्टीनि अङै गोबांमा लुखुरक आमचाइनि लुखुरक अरो कांग्रेसनि हाबानोको बानारम फायका ते अबनति नों आमचाइनि लुखुरकनो बा हास्तिनि लुखुरकनो ओ तिति एदिसि चंमारनो रगै बमति है कक कचारनो मुसुं तिनि नो पान्दाव ते ओ पान्दा बमति हेरकंखा आं पहिला तिनि media sarsona ani khani hamjakna पहिला याथारि ओके तिनी नि जे प्रोग्राम जे आं तमते हाइके कुनो दिना आनि इमां सांगनो गया आं आनि साकबाय थांबा आं कैंडिडेट नाया आनि साकबाय थांबा आं कागज रया कैंडिडेट आनो संखा जे कांग्रेस पार्टी नि जे बराव जे तांनै आदं रक फोरों रक बनि खोद बाय था आनो संखा ओके जखनते आं कैंडिडेट मा खाहि खनाके न पारा जे सेसवा Kentuy, Manduy, Nograi, Tingoria, abra jato tong thokjak baikha. Ano candidate hima khangke borok tong thokjak baibai, borok tini bu ami thino jato no phai. Age borok kaisa ya jato BJP hondi Tripura motha hondi IPF tirok khai hondi. Borok khai phasi angma hai khana khangke borok hai khatung jakha. Aisi. Borok khatung jagoi tini ano যোগাযোগ রক্ষা খুব ফাইকা ওকে বুসকাংও হাইনো বরংনি যে ওয়ান সংমানি বাই বুসকাং তা 12 তারিখ ইলেকশন বরক যে জনগণ আনো সাবাই দাদা তাকনি বলে নং সিনাই আবো जों রতে রতে আকাইবাই লাহা লামা তুংসার রমাইয়া রি বাখেবো কাসलै বাখেবো পারা অदै বাখাं কেতে पारा অदै बागै खलाइया Hingga apa deh bangka, de Bangladesh ni payment ningka, hani de Rajagri bagma jagari nai bagma jaga cuma thugli angka, bas cuma Pakistan ni de payka, Rajagri bagma jagarok cungri nai maya, apa hai kelai boro mi dol by dol parawo, emang ke joto parawo, gondo golongi tangka. Ano si ulta Bangladesh si nasilong ke, uti paramat tharo, baik sumber ono sep kaini dolesan. 2 বছর 3 মাস সংখ্যা তা বড় সরকার সামনি বসে ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা না নাই जों ग्रेटार ত্রিপুরা नाया जोंनो पारानि लामा काइसाफोरनो काहाके सुनाय रदे आसक सिसिनि जनगण दं नायजाव बनो सासि बरक सुनाय र माय आइके ता जों जदि जोंनि कांग्रेस पार्टी जदि ত্রিপুরা राज्यव सरकार मा खांके आ जोंनि एडिसिबो डाइरेक्ट अर्थनैतिक पावर आमा सफायना आमा राहुल गांधी खुद बुसाबो आबा मुबो मानायजों हकते बनि मामानि परे हिके जोंनो जे बेकार दंनाय दाबाव सिगि तो बरक तो एडिसिओ गोबांमा आबारंनि व्यवस्था खायजागनाय हके बनि परे हिके जिनि ता भाषा रोमानि स्क्रिप्ट बाहि जों गोबांमा आन्दोलन खालायो माया आबारो बेबाग कांग्रेस सरकार थाके जोंनो सुनाय दनाय हकते गोबांमा निनि फेसिलिटी ते स्टार रेशन माइरं बाराय थांनाय रेगा सामं बारायनाय पेंशन रां बारायनाय आबातो सामाजिक सि आबानो तो बरक सुसि सालिया जे मेन ना आं साखा सुजातै सावैना आनि कप पाइरका सर पाइथागरताय कैसे समु ताबुक तो तितिए दिसि चंमारिवा बीजेपी रकनि कैसे साख्लायमु जे ब्रकनि हापां फाइखांकै ट्राइबल एरिया तितिए दिसि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया टुमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हिनजाकमनि आज जे ट्राइबल एरिया न हुइ खिबिवै टीएटीसी त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल हिनजाकना थाङै दं त्रिपुरा सरक हास्तेव कमानानि फासिंग हनै न तितिए दिसि खाइरजाकमनि फियाबा ताबुक आबनो सबायनाय बा मुसलायनाय हिनमानि अबा बुसुक जाते गबै अंगनो बा त्रिपुरा सादो फरकनि बागै बम हाइसिनि मुं तकनो तमुनो अबा मुसलाय जाखांके सले आंबनो बिसास आमैया कारण तमानि ताक तो जिने एडिसिओ बीजेपी सरकार खलाइग्रा दि आकक सिबरक साव हके जदि ताबक बा भारत बसर बीजेपी सरकार मा सिंगै दङ हके जदि सिबर आसु नाइमानि काहांके त्रिपुरा न याकाइ फन ता बिहार ने इलेक्शन तो जत सिउ 10,000 रां दावै बुरनाय के देखा जनगण हके ताबक सारा भारत बसर नाइदि जब बिहार जदि से बीजेपी सरकार कहाँ तांगमानि हेकलाय बिहार नि बरक त्रिपुरा बुफाइबै
simit mar kawo o je manui dugan manui mar kawo lain samung matango aba babotu nung jode asu rusgar ronai ba no asu develop khanya inke tirprano kari biharo bukhlaidi boni biharo bukhlaidi ni te gujarat te tama jaga haryana orissa thong bjp sible oro unnoti khlaidi khlaimeya a bjp sarkar a adc o phaikangke tipramo thabai jodi bjp phaikangke 10 বছর sanu adc bayo nangya আজকে চিনে এডিসি পুরা শেষ খাই পাই নাই আবানো কাইসা আনি তো ফারানো সারানে আমুসু যদি নিরো বিজেপি তিরপ্রামো থাহি তংকাংকলে চিনি এডিসি 10 বছর সাবাসে আবা বেবা কমাইন থাংনাই কমাইন থাংপুর নিয়া গলকে তাংনাই পপুলেশন হিসাবে সিট ফাইনাই আ চিনি পুরা এডিসি জেনারেল নই থাংকা আপ্রকে 10 20 টা ও মামানি 20 টা ও মামানি পাস হইখান কে চিনি সিট পাই পাই আপ্রো সি তিপ্রাসারা ও কপালনো তাগই মাকানাই ama ko bikap do asu zara tu saya ni kono para